Dikit ang laban. Hole ano to? All 11 ata. Oh, di na, 13 na ata. 13 na to. All ano na to, te? 12 pala. Ay, nakikakampi. Excited na tumira. Ayun pala sinasabi niyang favorite niya. Ayan, putang. Uy, ganda din. 265 yards. From the pin. Pasok na yan eh. Sabi ko sa'yo eh. Nice, nice, nice. Right. Stop na. Up! Oh. Oh, go, go! Lakas ko. Bilisan rin. Nice. Ay! Carpat! 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 Ay, gago. Yo. Yan ang basag, gago. Buti na lang naka-insurance yung bahay. Dikit ang laban, guys, oh. Ilan lamang nyo? Dalawa. Hole 16. Dalawa lamang nila, guys. Driver? Driver ka? Gusto mo ako muna. That's hole. Eagle Ridge. Sarap maglaro dito, guys. 4 ang course natin. 4 ang course. Ate Harley. Pinakamalupit na kati. Hey. Nakalawpat na. Pinakamatabang tayo. Ay. Healthy lang. Healthy lang. Healthy lang. Yung dalawa nasa woods. Carry. Nice shot. Nice shot, pare. Nice one. Ano, pare? Chat. Oy! Good shot! Napapahiyaw ako eh. Guys, last hole. Dalawa lamang nila ng Team TT. Gago, hindi mo binidyon. Yan, nakita. Wala. OB. OB? Yes, sir. OB. Putang ina, ang ganda. Diretso. Hindi pa natsukoy. Ako binibidyon eh. Putang ina mo. Gago, hinabol yung coach. Last hole, guys, last hole.